Oh, yun! Cocktail! Wag! Kita! Kita! Oh, ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayusin nyo. Ayun na! Ayun na! Bakit? Ha? Oh, wallet! Oh! Kuha ko nga! I want bread. Ingin ka kay Lola, dali. Ingin ka kay Lola. Hindi nyo na kayo binibigyan eh. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Ngalan? Oo, ako ginagawa mo ni Caster. Oh, eat na, dali na, eat. Subo ayaw. Dapat pa yan dyan. Hindi na yung mababalik din. Nabalik pa eh. Oh, Calix! Go, Calix! ano ba naman yun? Wala, sinusubo ka. Ay, atang tama na yan. Umuubos na. Gusto mo na yan. Gusto yung pinupulot. Balik mo yung ibaluin. Wala pang kalaman. Sa? Such a successful career here. Ganito ko muna na yan. Very Stadium. You had four fights. Kukuha na naman. Ubus na. Picked up 3 bonuses. Masayag na naman kayo ha. Ay, daw eh. Pahingi daw, eh. Oh. Sige, pumulot. Naghakay na. It has been so inspirational to watch your incredible journey here on One Friday Fights. 4 big, 4 bonuses, and absolutely